आपने अपने सदारती ओहदे से इस्तीफ़ा क्यों दिया है? कश्मीर में बेरोज़गारी अरूज पर है, नौजवान परेशान है। यहाँ के देखा जाए कि डेली वेजरों का मसला आज तक हल नहीं हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना है? अब ये तो आप कह रहे हैं, अगर आप ये किसी और बड़ी जगह कह रहेंगे तो आपके ऊपर यूएपीए लग जाएगा। अगर कल को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो आर्टिकल 370 और 35A के बारे में आपके क्या विचार है? अब आपको नहीं लगता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर 87 में जो इलेक्शंस में रिगिंग की, उसकी वजह से नौजवान हथियार उठाने पे मजबूर हो गए? अगर यासीन मलिक की बात करें, आपको लगता है उनको अपनी सफाई में बोलने का हक दिया जाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक बांडे और आप देख रहे हैं तामिल इरशाद। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर, जिन्होंने रिसेंटली अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। मीर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने अपने सदारती ओहदे से इस्तीफ़ा क्यों दिया है? देखिए, अभी आपको मालूम है कि उदयपुर में हमारा मई के महीने में पूरे हिंदुस्तान भर का एक शिविर हुआ था, कैंप हुआ था 4 दिन का। तो उस शिविर में हिंदुस्तान के अंदर जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ है उन सब को लेकर चर्चा हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल मामलात को लेकर चर्चा हुआ, और फिर आखिरी दिन पर कुछ नए फैसले वहाँ से डेवलप हुए थे जो कांग्रेस पार्टी ने अडॉप्ट किया, और जिसमें ये भी था कि हिंदुस्तान भर में कांग्रेस के पार्टी में जो भी कोई 5 साल से ज़्यादा किसी भी ओहदे पर बैठा है तो उसको पार्टी रिव्यू कर सकती है। क्योंकि कई जगहों पर ये होता था 10-10, 15-15 साल से एक ही व्यक्ति बैठा है, और हो सकता है नए लोग कहते थे कि हमें मौका नहीं मिलता है। तो उसके खातिर जब वहाँ ये हुआ कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद रिवीजन होगा और जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ चेंजेस किए जा सकते हैं, तो उस पॉलिसी को लेकर पूरे देश भर में कई जगहों पर रिवीजन शुरू हुआ होगा। सो जम्मू कश्मीर को भी रिवीजन की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पिछले 7 साल से जो ओहदे बने हुए थे, बहुत सारे लोग थे कि जिनके पास ओहदा था मगर काम नहीं कर रहे थे। बहुत अच्छे नौजवान सामने आ रहे थे जो बिना ओहदे के बराबर पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे थे, ज़मीन में मजबूत हो रहे थे। तो ऐसे में एक रिशफलिंग होना बहुत ज़रूरी था, ताकि जो एज ओल्ड लोग हो गए या जो एक्टिव नहीं है उनके पास ओहदा बेकार ना रखें। जो नए लोग, एनर्जेटिक लोग सामने आ रहे हैं, वो काम करना चाहते हैं, उनको थोड़ा टैगिंग करना है। तो उस रिशफलिंग को अंजाम देने के लिए एक हमारा इंटरनल एक ये सिलसिला होता है कि जो सिटिंग सिस्टम है उसको नेशनल हाई कमांड को फैसिलिटेट करना है। अगर मैं वहाँ पर नहीं कह देता कि भाई मैं एक किस्म से हाई कमांड को अलाउ करता हूँ कि वो कर ले, शायद उनको भी कई लोग अड़चने लाते हैं कि देखिए जी, जब वो वहाँ बैठा है उसको कैसे करेंगे। चूँकि मैं एक डिसिप्लिन पार्टी वर्कर पहले से रहा हूँ और हमेशा जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, पॉलिसी है, डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करने वाला रहा। तो जब पता चला कि जम्मू कश्मीर में वो कुछ चेंजेस करने चाहते हैं, तो मैंने सोचा कहीं मेरी वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने एक चिट्ठी लिख कर के कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी को कहा है कि आप ओवरऑल रिव्यू ले लीजिए, उसमें अगर स्टेट प्रेसिडेंट का पोस्ट भी रिवीजन में आता है, रिप्लेसमेंट की बात आती है, तो आप अथोराइज है, आप कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो देयरफॉर उसको आप इस्तीफ़ा कहिए या फैसिलिटेशन कहिए, जो एक प्री रिक्विजिट होता है तंजीमों में, तो वो हमने उनको अथोराइज किया है। उसके बाद अब 20-25 दिन हो गए, जो भी फैसला वहाँ से आएगा सारे कार्यकर्ताओं को तस्लीम होगा। मीर साहब, कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक ही कमांड आप करते हैं और एक ही गुलाम नबी आज़ाद करते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये तो 137 साल पुरानी पार्टी है, देश की सबसे प्रथम पार्टी है, और काफ़ी अरसे तक रूल भी किया है, देश को भी किया है, स्टेटों को भी किया है। मगर इसका बुनियाद से ही एक इनर पार्टी डेमोक्रेसी रही है। यही एक पार्टी है जिसमें
بڑے بڑے اسٹلورٹ رہے ہیں, بڑے بڑے فریڈم فائٹر رہے ہیں. آج کے زمانے کے مطابق تو وہ بہت اونچے لیول کے لوگ رہے, مگر جب بھی کوئی مشاورت ہوتی تھی اس میں ڈیفینیٹلی ڈفرینس آف اوپینین آ ہی جاتی تھی. ہم نے جموں سے سری نگر جانا ہے, کوئی کہتا تھا کہ چلو جی بائی ایئر چلیں گے, کوئی کہتا تھا نہیں بانہال ہو کے چلیں گے, کوئی کہتا تھا نہیں سنتھن روڈ سے چلیں گے, کوئی کہتا تھا نہیں مغل روڈ سے چلیں گے. تو الٹیمیٹلی یہ رائے تو آتی ہے, مگر فائنل ڈیسیجن جو چیئر پر بیٹھا ہے وہ کرتا ہے کہ 5 اوپینین آئی تو اس میں, مگر لوگ رائے دیتے ہیں, ڈفرینٹ اوپینین دیتے ہیں. اسی طرح سے آج کے زمانے میں بھی کانگریس ہی ایک واحد پارٹی ہے جس میں آدمی اپنا کرٹیسزم بھی کر سکتا ہے, اپنی رائے بھی دے سکتا ہے, مشورہ بھی دے سکتا ہے. اس رائے مشورے کو ہم کبھی بھی یہ نہیں مانتے ہیں کہ یہ ایک الگ خیمہ ہے تو یہ ایک الگ خیمہ ہے. رائے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ یہاں کانگریس 2 خیموں میں بٹی ہوئی ہے, یہ تو میڈیا کے لیے شاید اچھی ہے نیوز کیچ کرنے کے لیے, مگر انٹرنلی جب ہم دیکھتے ہیں ایسا کوئی خیمہ بندی نہیں ہے. یہ سارے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی جی کے فالوورس ہیں, چاہے وہ غلام نبی آزاد صاحب ہو, غلام احمد میر ہو, یا ہم لوگوں جیسے اور ہنڈریڈس لیڈرس ہیں یہاں پر. وہ سارے کمیٹڈ ٹو دی لیڈرشپ آف سونیا گاندھی اینڈ راہل گاندھی. اس لیے وہ ہمارے لیڈر ہیں تو وہاں کیسے کہیں گے کہ سونیا گاندھی الگ ہے تو راہل گاندھی الگ ہے. وہ ایک پریوار ہے, ایک لیڈرشپ ہے, قربانیوں سے نکلتی ہوئی لیڈرشپ ہے. ان کے تحت میں ہم سارے لوگ ایک جٹ ہو کر کام کرتے ہیں. میر صاحب بہت کوششوں کے بعد بھی ابھی نئے صدر کا اناؤنس نہیں ہوا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس میں سب ٹھیک نہیں چل رہا ہے, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے, ٹائم لگتا ہے, چونکہ یہ تو کوئی بہت بڑا بھارت دیش کا صدر ہند تو بنانا نہیں ہے. ایک پارٹی کے اسٹیٹ یونٹ کو مطلب از سر نو دیکھنا ہے. اور پھر انہوں نے اس کے بعد میں ہمارے جموں کشمیر کے تقریباً 15-20 لوگ جو ٹاپ سینئر تھے ان کو بلایا, ان سے بھی مشاورت کیا. خالی عہدے کی بات نہیں ہے, پریزیڈنٹ کی بات نہیں ہے. آپ جیسے جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کہیں نہ کہیں موو کر رہا ہے ٹورڈس ایک جنرل الیکشن جو مچ اویٹڈ ہے. کافی سالوں سے 3-4 سال سے لوگ چاہتے تھے کہ ایک پاپولر سرکار بنے. اب جو اس میں ارچنیں بھاجپا کی تھی ڈیلیمیٹیشن کے بہانے, وہ دوسری تیسری چیز کے بہانے, وہ اختتام ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسے میں پارٹی نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے آگے جموں کشمیر کے عوام کے دلوں کو جیتنا ہے. ہمارا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے, ہمارے پروگرام کیا ہونا چاہیے, مینیفیسٹو کیا ہونا چاہیے, لوگوں کے احساسات کیا ہیں, اور اس کے بعد میں ہم ان عناصر کو کیسے یہاں شکست دیں جو دیش کو توڑنے میں لگے ہیں, بھائی چارے کو توڑنے میں لگے ہیں. اور جموں کشمیر کے ساتھ ہی جو ناانصافی کی ہے, بنا پوچھے ہماری اسٹیٹ کو توڑا, یوٹیز میں بدل دیا, جو کچھ ہماری کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ان کو ویو آف کر دیا. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر جو اب ٹیم آگے آئے گا وہ ایک پورا روڈ میپ کے ساتھ میں آئے گا تاکہ آنے والے چیلنجز کو ہم سامنا کر سکیں. میر صاحب آپ نے لیڈرشپ کی بات کی, میں آپ کو بتا دوں کہ 65 ایئرس پہلے بی جے پی میں 2 MPs ہوا کرتے تھے جنہوں نے بولا کہ جب ہماری سرکار آئے گی وی ول ایبروگیٹ دا آرٹیکل 370. ان کا وہ پولیٹیکل بلیف تھا, انہوں نے صحیح کیا غلط کیا, ویل وی ڈونٹ ہیو ٹو گو دیر. بٹ آپ کو لگتا ہے یہاں کے لیڈروں میں پولیٹیکل بلیف ہے؟ نہیں, اپنے اپنے حساب سے تو ہم چیلنج تو کسی کو کر نہیں سکتے ہیں, مگر یہ جو خطہ ہے جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں, جہاں ہم رہ رہے ہیں, یہ سیاسی کیا کہہ سکتے ہیں ہم, انسرٹنٹی کا شکار ہمیشہ رہا ہے. سٹیبلٹی پولیٹیکل یہاں پچھلے 70 سال سے نہیں ہے. کام چلاؤ تو چیزیں چلتی ہیں, کبھی اے صاحب, کبھی بی صاحب, کبھی سی صاحب, مگر کہیں نہ کہیں انسٹیبلٹی ہے. وہ مطلب جنتا کے ذہنوں میں بھی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہے, پولیٹیکل لیڈرز میں بھی ہے. تو سب سے پہلی چیز کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلٹی لانے کے لیے ہر ٹائپ کی کوشش کی, چاہے وہ پنڈت نہرو جی کا پیریڈ رہا ہے, اندرا جی رہی ہو, راجیو گاندھی جی رہے, منموہن سنگھ کے 10 سال میں پوری وہ کوشش کی کہ یہاں امن چین قائم ہو. اور دوسرے پارٹیوں کے دوسرے موقف ہے. آج جو مرکز میں حکومت کر رہی ہے ان کے لیے تو یہ ایک دودھ دینے والی گائے ہے,
जम्मू कश्मीर, जितना जम्मू कश्मीर को छेड़छाड़ करो उतना उनको रेस्ट ऑफ कंट्री में वोट मिलते हैं, तो उनके लिए तो ये वोट मशीन बन गई। जो दूसरे पार्टियां दिल से चाहते थे कि इस खत्ते में अमन हो, तरक्की हो, खुशहाली हो, नौजवान आगे बढ़े, वो सोच इस जमात में नहीं दिखाई दे रहा है। उस तरीके का कोई कदम इन्होंने नहीं उठाया। ये जुमले बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और उसकी कोई सच्चाई नहीं होती है। और डिसइंटीग्रेशन, जैसे अंग्रेज़ों के बारे में कहता था ना कि डिवाइड एंड रूल, वही पॉलिसी आज भाजपा आरएसएस कर रही है। वो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान को, बड़े और छोटे को, पहाड़ी और शेड्यूल ट्राइब को, शिया और सुन्नी को, इस गांव के उस गांव के साथ, मौलवियों में तक लड़ाई शुरू करवा दी। तो जितना डिवीजन उनके हिसाब से यहाँ हो उतना उनका फ़ायदा है। हमारी कोशिश है कांग्रेस पार्टी, मतलब हम सब साथ लेकर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सब मिल कर के इस खत्ते को बनाए। सबकी जो जिम्मेदारी है, सबकी जो हिस्सेदारी है, वो उसमें शमूलियत करें। मीर साहब, अगर कल को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो आर्टिकल 370 और 35A के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, हम तो देने वाले रहे हैं ना, हमें नया विचार तो करना नहीं। हम तो 370 देने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस कांग्रेस का मतलब बुनियाद रहा है, जब जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ, इल्हाक जिसको हम कहते हैं, उस इल्हाक में तो कंडीशन जो इस खत्ते को महफूज रखने के लिए कुछ स्पेशल पावर्स के साथ में इसको बनाए रखने के लिए उस वक्त की सियासत के हिसाब से जो ज़रूरी था, तो 370 तो इनकॉर्पोरेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कांग्रेस ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में किया। तो जो देने वाले रहे होंगे तो वो लेने वाले तो बन ही नहीं सकते ना। हाँ, लेने वाले जो थे, जैसे आपने खुद कहा, 1965 से लेकर 2 MP से लेकर उनका वो मैनिफेस्टो था, आज उनको मौका मिल गया, हटा दिया। सरकारें जब आती हैं, पार्टियां जब अपनी मेजॉरिटी के साथ आती है, वो पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, ये बातें तब की बात है। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, बहुत सारी पार्टीज सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुस्तान का एक मतलब माना जाना इंस्टीट्यूशन है। तो हम तो वैसे कांग्रेस पार्टी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस बारे में कोई 2 बार सुनकर फैसला दिया है, आज तीसरी बार ये उनके पास गया है, वो सुनवाई करे, उसके बाद अपनी राय दे, अपना फैसला दे। मुझे लगता है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कुल मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है, मगर जिस रास्ते से इन्होंने लिया वो गैर कॉन्स्टिट्यूशन, गैर जमहूरी। चूँकि जम्मू कश्मीर में ना कोई नुमाइंदगी थी, ना कोई MLA था, ना कोई असेंबली थी, ना कोई कैबिनेट था, ना कोई चीफ मिनिस्टर था, उन्हीं का भेजा हुआ तनख्वाहिया गवर्नर था। वहाँ उन्होंने प्रपोज़ल किया, गवर्नर के पास भेजा, गवर्नर को रात को फ़ोन किया, इसको अप्रूवल करो, भेज दो, और पार्लियामेंट में हटा दिया। इसलिए हम उस कदम को गैर जमहूरी आज तक लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस के तमाम वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशंस में ये चीज़ दर्ज है कि ये अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ लॉ मेकिंग, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ लॉ मेकिंग जो हमें तस्लीम नहीं है। अगर यही चीज़ हुकूमत उनकी थी, BJP PDP की हुकूमत थी, और अगर ये उस टाइम पर लाते, फिर उसको असेंबली में यहाँ डिबेट करा लेते, हो सकता है उनकी मेजॉरिटी थी, वो असेंबली इसको पास करती, तो हमें आज जवाजियत नहीं थी इस पर सवाल उठाने का। मगर मौका उनने वो चूज़ किया कि पहले सरकार गिराओ, फिर असेंबली डिज़ाल्व करो, और फिर उसके बाद गवर्नर के हाथों से स्टेट हटाओ। ये गैर कानूनी है। ये आने वाले दिनों में जब कभी चुनाव यहाँ पर होगा, जो भी असेंबली बनेगी, उसमें सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर बहस होगा। फिर देखेंगे लोगों ने मैंडेट क्या दिया होगा। अगर भाजपा को मैंडेट देंगे तो वो ज़रूर उसको पास करेंगे असेंबली से। अगर भाजपा और उनके ऑफशूट्स को मैंडेट नहीं मिला तो ज़रूर उस पर वहाँ बहस होगी, और जो हाउस उस वक्त फैसला करेगा वो पूरे हिंदुस्तान को मानना होगा। मीर साहब, आपको नहीं लगता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर 87 में जो इलेक्शंस में रिगिंग की, उसकी वजह से नौजवान हथियार उठाने पे मजबूर हो गए? ये बहुत पास्ट है, इस पर बहुत पानी बह चुका है।
मीर साहब, लेकिन देखा जो भी प्रेजेंट हो रहा है ये तो पास्ट की वजह से हो रहा है ना. आज नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है कि हमें वोट दो, हम बीजेपी से दूर रखेंगे, लेकिन सोल साहब को एक्सपेल किया क्योंकि उन्होंने वोट डालने से मना किया. जो माजी है ये तो उसी की करता धरता जो भी आज हो रहा है उसी की वजह से तो हो रहा है. जितने आपके सवालात है ये तो इतने डिबेट हो चुके हैं, उसमें किसका कसूर था, किसने गलत किया, किसने, और बल्कि जनता ने भी ऐसे गलत करने वालों को अपने अपने मौके पर सबक दिया. मीर साहब, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग कि माजी में गलत हो चुका है. मैं ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की बात मैं कह रहा हूँ, दिस इज़ नाउ ऑफ द रिकॉर्ड. जो चीज़ें आ चुकी हैं, जो अखबार वालों ने लिखी हैं, किताब लिखने वालों ने लिखी है, सियासत करने वालों ने लिखी हैं, हम तो इससे आगे का रोड मैप, सही रोड मैप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. जब पास्ट को आप ज़्यादा खरोजोगे तो ज़ख्मों को फिर से छेड़छाड़ होती है, वो किसी साइड को हो. तो इसलिए जो हो चुका है 87 में अगर कोई गलती हुई तो उसका हिसाब लोगों ने दिया है, आउट ऑफ पावर भी कर दिया उन पार्टियों को. और उसके बाद कोई गलती हुई तो उसके बाद फिर आउट ऑफ पावर कर दिया लोगों ने. यही लोग हैं जम्मू कश्मीर के जिन्होंने उन गलतियों के बाद फिर उन पार्टियों को बड़ी मेजॉरिटी के साथ पावर भी दिया. एक नहीं, दो बार, तीन बार वो उसके बाद फुल मेजॉरिटी के साथ पावर में आए. दो बार उनको हराया भी है. आज घरों में बैठे हैं. अभी उसके बाद रिसेंटली लोकसभा चुनाव हुआ, आज उन्हीं पार्टियों के 3 मेंबर पार्लियामेंट है. तो देयरफॉर ये चीज़ें जो पब्लिक के कोर्ट ने फैसला करना है, वो पब्लिक ने कई बार उस पर अपने फैसले दिए हैं. अब मैं उस पर इस वक्त टिप्पणी करूँगा वो मुनासिब नहीं. कश्मीर में बेरोज़गारी अरूज पर है, नौजवान परेशान है. यहाँ के देखा जाए कि डेली वेजरों का मसला आज तक हल नहीं हुआ है. इस बारे में आपका क्या कहना है? अब ये तो आप कह रहे हैं, अगर आप ये किसी और बड़ी जगह कह रहेंगे तो आपके ऊपर UAPA लग जाएगा, क्योंकि पूरा भारत सरकार, पूरा भाजपा, सारे उनके लाउड स्पीकर कह रहे हैं कि 19 अगस्त के बाद में तो चांदी बिछा दी गई जम्मू कश्मीर में. यहाँ तो तरक्की का बोलबाला है और नौकरियाँ इतनी हैं कि अब लेने वाले नहीं हैं. ये तो उनकी लैंग्वेज है. और आप तो ग्राउंड की बात कह रही है, जो हम लोग कह चुके हैं कि आप देश को धोखा दे रहे हो. 70 मिनिस्टर ला करके यहाँ के एक्सचेकर का पैसा उन पर खर्च कर रहे हो. 400 करोड़ रुपए उन पर खर्च कर रहे हो, उनके प्रोटोकॉल पर, उनकी सिक्योरिटी पर, उनकी ऐश परस्ती पर. और इन टर्न उन 70 मिनिस्टरों के आने के बाद में कोई 70 लाख रुपए का काम वो नहीं दे पाए अदर देन बजट. और जो ये यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि और देश को धोखा दे रहे हैं. अभी कल ही एक स्टेटमेंट में कहा 5 लाख प्राइवेट नौकरियाँ और 50,000 हमने सरकारी नौकरियाँ दी. किसको धोखा दे रहे हैं? यहाँ के नौजवान को पूछे, यहाँ के सरजमीन पर चेक करे. जो ऑलरेडी छोटी मोटी नौकरियाँ करते थे उनको बाहर कर रहे हैं, रेगुलर मुलाजिमों को बाहर कर रहे हैं, कैजुअल डिलीवरीजर्स को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, आंगनवाड़ी सड़कों पर है, आशा बहनें सड़कों पर है. ये अभी आपका सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू हुआ जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ. बहुत बड़ा स्कैंडल उसमें पाया गया. और ये चिट भी मेरी और पट भी मेरी. फ्रॉड भी यही करें, CBI भी यही बिठाते हैं और उसको कवर अप भी यही करें. वो CBI उस चीज़ को कवर अप करे, वरना उनको दुनिया भर के बच्चों को पता है किसने करप्शन किया. आज आपके अकाउंट्स क्लर्क्स जो जिनकी सिलेक्शन हुई थी वो सड़कों पर है, उनको कह रहे हैं कि ये लिस्ट मुनज़्ज़म करेंगे. और एक तरफ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, 2 साल लोग उसमें मेहनत मशक्क़त करते हैं, और जब लिस्ट आने की बात होती है उस वक्त कहते हैं नहीं, ये रिट्रोस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट नहीं होगी, अब नई एडवर्टाइजमेंट आ गया, प्रोस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट होगी. तो लोगों को ऐसे भी एज ख़राब कर रहे हैं, पैसा ख़राब कर रहे हैं. कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि 2014 से ही मैं कह रहा हूँ, मैं 2018-19 से नहीं, 2014 से ही रियासत जम्मू कश्मीर रिवर्स गियर पर चल रहा है. वो तरक्की के कामों की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, यहाँ का नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है. आज ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है, आज दूसरी तीसरी परेशानी में इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि इस खित्ते में प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा नहीं है जैसे बाकी रियासतों में. यहाँ पर जो भी कोई तालीम याफ्ता होता है वो डिपेंडेंट होता है सरकार के 30,000-35,000 माहाना पर, मिनिमम पर भी गुजारा कर. वो ये सरकार दे नहीं पाई, बल्कि जो थे उन्हीं को बाहर निकाल रहे हैं. हर हफ्ते आप देख रहे हैं आज इतने लोग नौकरी से मुअत्तल किए. आज कमिश्नर लेवल से, चीफ सेक्रेटरी से क्लास 4 तक मतलब जहनी तौर परेशान है. जो अंदर भी है, जो सरकारों के अंदर है, जो सरकारी तनख्वाह पर है, उनके बाल बच्चे परेशान हैं. इतना तंग कर रखा है. तो इसलिए
وہ واہواہی کر سکتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا، مگر یہاں کے میڈیا کو بولنا چاہیے جو حقیقت ہے. جیسے آپ نے الیکشن میں آپ کون سا ایجنڈا لے کے جاؤ گے؟ آپ ڈیولپمنٹ کے بیسس پہ الیکشن لڑو گے یا 370 کو مدعا بناؤ گے؟ ایک ہی مدعا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے جیسے میں نے کہا اسٹیٹ ریسٹور ہونا، تو آپ ناپیے ہی مت کہ یہ کانگریس یا این سی یا پی ڈی پی یا بی جے پی یا کوئی اور کا. دس از کامن وائس. یہ 1,30,32,00,000 لوگوں کی جنرل آواز ہے کہ ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہمارا اسٹیٹ آپ نے توڑ دیا. ہندوستان میں یا دیش دنیا میں تو یوٹیز کو اسٹیٹ بنانے کی ہمیشہ پہل رہتی ہے. تو یہاں تو آپ نے ایک بنے بنائے اسٹیٹ کو یوٹی میں بائیفرکیٹ کیا. تو اس لیے یہ میں کہوں یا نہ کہوں، یہ وائس آف دی پیپل ہے. یہ تو پہلی ڈیمانڈ، اس کو سب کو سمرتھن کرنا ہی ہوگا. سو کانگریس پارٹی کا پہلا کام یہ ہوگا. اسی طرح سے آپ نے کہا 370 کی بات ہو، جب ہم اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو 370 جب تک کورٹ میں ہے تو اس کو کتابوں میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کامن سینس کی بات ہے، 2 ہی دروازے ہیں اس کے، جو میں پہلے بھی کہہ چکا، یا پارلیمنٹ یا جموں کشمیر کی اسمبلی. پارلیمنٹ میں تو میری میجارٹی آج کے دن پر ہے ہی نہیں. جب مجھے پارلیمنٹ میں میجارٹی دیش دے گا اس وقت میں طوطے کی طرح بولوں گا کہ میرے جموں ہو سکتا ہے 370 سے بھی بڑا کوئی چیز ہم نے سوچ رکھا ہو. اگر ہم 370 کے ڈیزائنر ہو سکتے تھے اس وقت 1947 میں، تو آج 70 سال آگے بڑھنے کے بعد اس سے بھی اچھے میوے ہیں دنیا میں، جن کی اور بہت لوگوں کو نظر نہیں جا رہے ہیں، اور جو آنے والے جنریشن کو کام آ سکتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو کام آ سکتی ہے، جس میں ہندو مسلم ازم کا بو نہ آ جائے، جس میں جموں اور کشمیر کا بو نہ آ جائے. کوئی ایسی چیزیں بھی پیدا کی جا سکتی ہیں کہ جو جموں اور کشمیر کو سیوٹ کرتے ہو، ہندو اور مسلمان کو سیوٹ کرتے ہو، راجوری اور اننت ناگ کو سیوٹ کرتے ہو. تو اس طرح کی چیزیں جب سائنس نے ترقی کی، جب دوسرے چیزوں نے ترقی، تو قانونوں میں بھی ترقی آ سکتی ہے. تو اس لیے مگر وہ طوطی ہم تب بولیں گے جب پارلیمنٹ میں ہماری میجارٹی آئے گی 2024 میں. اور اگر اس سے پہلے اسمبلی میں ہماری میجارٹی آتی ہے، لوگ ہمیں وشواس کرتے ہیں، تو ہم جموں کشمیر کی اسمبلی سے بھی اس کا خاطر خواہ راستہ نکالیں گے جو لوگوں کے جذبات. میر صاحب، آپ کو لگتا ہے کانگریس پارٹی میں ایسا کوئی چہرہ ہے جو جموں کشمیر کی باغ دوڑ سنبھال سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ چہرے کیا، چہرے تو لوگوں میں سے آتے ہیں. تو بہت سارے چہرے ہیں. چہرہ ایسا ہو جو ایکسیپٹیبل ہو، جس نے اس ریاست کے لیے کام کیا ہو، جس نے اس ریاست کی بقا کے لیے مطلب اپنا رول پلے کیا ہو. ایسے ہمارے پاس بہت سارے لیڈر ہیں. آپ کسی کو بھی کان پکڑ کے کھڑا کر لیجئے، اور قابل لوگ ہیں. میر صاحب، اگر یاسین ملک کی بات کریں، آپ کو لگتا ہے ان کو اپنی صفائی میں بولنے کا حق دیا جانا چاہیے؟ نیچرل سی جسٹس تو اسی کو کہتے ہیں. جسٹس میں اگر کوئی کتنا بھی کرمنل ہو، قانون کی نظروں سے ہی تو کرمنل بنتا ہے، تو پھر جب وہ جسٹس پر لیا جاتا ہے تو جسٹس تبھی ہوتا ہے جب سارے پکشوں کو اس عدل میں اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جائے، خاطر خواہ موقع ملنا چاہیے. اگر ایسی کوئی شکایت ہے کہیں پر تو ڈیفینیٹلی میں نے کہا کسی قسم کا بھی کوئی کرمنل ہو تو اس کی بھرپور سنوائی ہونی چاہیے. تب جو فیصلہ آئے گا اس کو جسٹس کہتے ہیں. میر صاحب، سجاد لون کی بات کریں. سجاد لون نے بولا کہ یہاں پہ جو 87 کے بعد الیکشنز میں جو ریگنگ ہو گئی ہے، جو کچھ بھی ہو گیا ہے، اس کی جانچ ہونی چاہیے. یہاں کی جو نوجوان ہیں وہ سیاست انتقام کاری کا شکار ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، پہلے سجاد لون صاحب اپنا موقف تو کلیئر کرے نا. وہ کہاں ہے؟ بڑے بھائی کے ساتھ. اب الٹیمیٹلی کون سے گریڈ اسٹیشن کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، کہاں سے اس کو کیا بلوایا جاتا ہے، وہ تو پہلے پبلک کے سامنے کلیئر کرے. پہلے وہ لوگوں کو جاننا ضروری ہے. شکریہ. تو شکریہ ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ کانگریس کے سینئر لیڈر غلام احمد میر. دیجیے اجازت، میں مہک بانڈے، تامل ارشاد کے لیے.